салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикҳои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намун танҳо мошинҳои Opel мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо равон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якка мошини фурӯши мо Opel Calibra мебошад ки соли барори 6995, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашташ механика дар ҳамҷо соҳиби мошин то аст, дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош яксола алиш мешавад. Вариантҳо бошад занг занед, мотор 2, газ Евро 4. қарор додад ин мошин дар ноҳияи Фархор. нархи мошин 28 000 сомонӣ. Ба рубли ҳозира гардонем 184 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 99 92 92. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дая мошини фурӯши мо Opel Vectra S мебошад ки соли барори 6 2002, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашташ механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфта аст, яксола ҳуҷҷат, газа дидагӣ нест, мошин якдастай, хадавоёш кор дорад, минус мекунем, бисёр арзон намешавад. мошин бе камбудиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 236 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 65 51 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашташ механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиай, задагии пусидагӣ надорад, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 236 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 95 52 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6994, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашташ механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфта аст. Opel Caravan 1994 сол, газ, бензин ардаш кор мекунад, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, аккумулятор нав, маслан навай, балоно 80%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 18500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 121 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 889 78 22 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6997, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш газ, коробка педашташ механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиай, задагӣ пусидагӣ надорад, срочно сум дар кор шидай. қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 27 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 177 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 07 22 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашташ механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер кор мекунад, ҳуҷҷатош 3 моҳи дигар мондагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 38 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 250 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 03 26 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6993, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашташ механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно сум дар кор шида. агар ин намефурӯши мошина, мошин бе камбудиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 118 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 25 32 32. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی اوپل استرا جی می باشد که سالی برای 6999 ابیومی موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجسوی ماشین است. ماشین حالتش خوبه، بالونا میونه، حجتش یک ساله، قطعی نمرش سودا میشود، نمرش پدرکای سودا. ماشین خراده قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 42500 سومانی. برای حضور گردانیم 279000 روبل میشود. تلفن ها برای تماس 906 44 26 22. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی اوپل استرا اش می باشد که سالی برای 2006 ابیومی موتور 1.8 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. نروشکا کار دارد. سستانش در صورت معلومه. ماشین به درد قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 57000 سومانی. برای حضور گردانیم 374000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 10 48 28. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی اوپل استرا اش می باشد که سالی برای 2008 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین ساستانش زوری بده. ماشین واگن پول فول کدگی همه چی دارد، کار میکند. سویتش بلور قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 67000 سومانی. برای حضور گردانیم 440000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 88 59 44. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی اوپل وکترا ام باشد که سالی برای 6994 ابیوم موتور 1.8 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سودا می شود. سودا در نزد ماشین سروشنا روسیه رفته استم قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 17200 سومانی. برای حضور گردانیم 113000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 38 44 43. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی اوپل استرا اف می باشد که سالی برای 6997 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین چه در حالت خوب قرار دارد. 8 ماه داکومنت دارد. التماس بهوده زنگ نزنید. در صورت معلم ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 33000 سومانی. برای حضور گردانیم 217000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 201 30 98 98. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی اوپل وکترا بی می باشد که سالی برای 6999 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین پشتی یگان را از خود ندارد. بالونات چیخال مگنیتوفون اکومولاتور همش نوی. موتور 100% خداوی نو کدگی الیش با مرسدس بی ام وی قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 38000 سومانی. برای حضور گردانیم 250000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 887 51 86. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی اوپل زفیر می باشد که سالی برای 2001 ابیوم موتور 1.8 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. ورید ندارد. خراشیدگی هم ندارد. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 47000 سومانی. برای حضور گردانیم 309000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 001 00 0056. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی اوپل استرا اف می باشد که سالی برای 6993 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یک ساله حجت دارد. خداوی 100%، موتور 100%، 4 بالون نو. ماشین بیر از خود سودا در پیش ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 25000 سومانی. برای حضور گردانیم 164000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 92 92 88. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشینی فروشی موپل استرا اف میباشد که سالی برای 6996 ابیوم موتور 1.6 سوزش و ریش بنزین کارابکا پیدا چشم مکانیکا در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد علیش کردن نمیشود قرار دارد این ماشین در وخش نرخ ماشین 30000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 197000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 937 66 23 32 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.